محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. يا من تفجرت الأنهار نابعة. يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فرا والجيش بالمدد. الله 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 الله. إني إذا سماني ضيم يراوعني. إني إذا سماني ضيم يراوعني. أقول يا سيدة سادتي يا سندي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا سيدي
لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير الندى يا خير معتمد الله 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 وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السند كن لي شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علي بما لك في الخالد كن لي شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علي بما لك في الخالد وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الأمد وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الأمد وانظر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى الأمد
إني توسلت بالمختار أشرف من رق السماوات سر الواحد الأحد الله علي أزكى صلاة لم تزال أبدا علي أزكى صلاة لم تزال أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا أروي على سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على حديث فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير الندى يا خير معتمد الله 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 وأنت حقا رياض الخلق أجمعين وأنت حقا رياض الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السند الله الله
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وعترته من جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة خصوصا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا، إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد، وإلى روح جميع الأولياء في هذه البلدة، وإلى روح أبي جبار بن عجيز بنية أن الله يرزقنا الفتون والبنون والرسوخ وصلاح الجسد والروح توبة النصوح، وأن الله يرزقنا توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله يقضي حاجتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به شيخنا وسلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبل وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبل وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Adabul Hafadhah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita berataan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutaba'ah kepada Rasulullah, dan di dalam keadaan sehat wal afiah. Dan mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau, dan dzurriat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan lagi di antara keistimewaan atau fadilah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sababun li ghufranid dzunub wa innaha sababun li kifayatillahil abda ma ahammahu. Orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni segala dosanya dan dia aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang awam tentunya dan harus malah merasa bahwa kita adalah pendosa.
bahwa banyak dosa baik nang ganal baik nang halus luar dalam kita ini berataan pasti banyak baisi dosa. Nah, dosa yang kita lakukan adalah menyebabkan Allah murka lawan kita. Ya bujur, dosa itu memang kada memudaratkan Allah. Tapi disebutkan bahwa dosa itu tadi menyebabkan Allah murka lawan kita. Nah, supaya kita aman daripada murkanya Allah adalah memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rancak melihat nang haram, muntung menyambat nang haram, telinga mendengarkan nang haram, luar anggota badan kita banyak nang melakukan yang haram, apakan lagi di dalam batin kita banyak melakukan yang haram. Rigat hati kita, rigat anggota badan kita karena dosa. Yuk kita bersihi, yuk kita supaya aman daripada murka Allah perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Umur berapa sudah kita? Ada nang mungkin 35, 40, 45, 50, 55, 60 sampai 100 bajakan cukup lagi. 5, 10, 15, 20 ya. Umur siapa sudah 60, 70, 80 belum juga lagi bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya banyak dosa. Karena kita nang rigat ini kada kawa melihat orang nang sangat bersih, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggi. Tuhuk dah amalan. Kada mau juta mimpi Nabi seorang rigat amalannya karena apa gerang amalan misalnya dosa digawi juanan itu dosa nang menyebabkan kita ini kada mau bermimpi Nabi, dosa nang maulah kita koler ibadah. Oleh karena itu bersihkanlah dosa kita dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kawa ma'amalakan. Disebutkan di dalam kitab Afdalus Salawat. Di sana disebutkan mun kada salah salawat yang ke-6. Mun pian hendak mutalaah kena di rumah lah. Cari kitab Afdalus Salawat karangan Yusuf An-Nabhani. Di sana disebutkan ada salawat yang apabila dibaca sebelum guring kada berhitungan. Guring baca aja sampai takalap. Sampai apabila membacanya sampai tak guring. Mun masih membaca artinya belum guring lagi. Baca sampai tak guring. Fadilatnya adalah di sana disebutkan ulun Arabnya kada ingat ulun lah. Inggih artinya aja kurang lebih lah. Siapa nang membaca salawat dengan cara seperti ini, apa salawatnya kena di akhir kena ulun sambat. Siapa orang nang membaca salat dengan cara seperti ini sebelum guring kita dibaca sampai tak guring, maka niscaya ujar Nabi melihat aku di dalam mimpinya. Siapa orang lagi sambungannya nih nang melihat aku di dalam mimpi, kainainya melihat aku di hari kiamat. Siapa orang pulang nang melihat aku di hari kiamat, maka aku berikan syafaat kepada inya. Siapa orang nang ku berikan syafaat kepada inya, maka inya cagar minum air telaga Kautsar. Siapa orang yang minum air telaga Kautsar, maka inya haram daripada masuk neraka.
mudahan kau mengamalkan. Pon, selawatnya kah? Ulun sambatlah selawatnya. Jadi ujar Imam Sya'rani, aku coba ini kaifiat, aku coba ini cara, maka ujar Sidin malamnya aku melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan nih berapa orang di sini nah. Mudahan ulun berbagi ini bukan hendak menggurui, bukan, tapi hendak berbagi ini siapa tahu ada di antara buhan pian nang hakun ma'amalakan, dan mudahan ulun kau jua ma'amalakan malam ini, mudah-mudahan bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawatnya? Salawatnya rancak bin mendengar. Allahumma salli wa sallim, nang bisi HP rekamnya video jangan ada apa-apa lah. Ini salawatnya nah. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Handapnya saja. Itu pembacaannya. Ulangkah? Hafal dah. Ulun ulanglah. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Ya, baca terus sebelum guring. Wudu dulu, wudu. Nggih, mun sudah kawin, wudunya wudu hendak guring. Jadi japai lawan tajapai bini ya kada apa-apa. Wudunya wudu guring. Jadi tajapai pamambirina lain, menjapai lain. Tejapai. Baca ya lagi itu salawat itu. Allahumma salli ala ruhi sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur. Baca terus sampai teguring, insyaallah mudahan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hafal yang lelah? Belum hafal? Video ini ada diulangi. Ada sudah di video sudah lah. Itu julung lawan anak, lawan minantu, lawan bini, lawan mantan janganlah. Lawan siapa lagi di grup tuh. Di grup nang bagus, jangan grup apaan? Apa aja? Di YouTube ya, di YouTube ada jar apa channelnya? Namanya apa? Puntik bersinar kah? Lah nanti ada di apa di share. Lah insyaallah lah. Itu tah di grup tuh di anu. Jadi apa? Di share. Grup nang bagus lah. Mun grup perkumpulan dukun jangan. Kada begaya lah. Begaya. Itu dibaca insyaallah mudah-mudahan. Karena apa? Orang yang membaca memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tadi? Innaha sababun li ghufranid dzunub, menjadi sebab diampuni dosa kita. Pemimpi wali gin, pemimpi ulama gin lah, itu untung kita sudah dah. Hati ruh kita bersama ruh Sidin. Roh itu berjalanan bagi nang percaya, nang kada percaya lain lagi kisahnya. Kada percayanya roh berjalanan. Nya roh itu kada kau ditangkap, kada kau diapa-apai, itu rahasia Allah. Roh. Ya Allah, mudahan kita bertaanlah diampuni dosa. Berkat buhan pian nina, ulun jauh-jauh dari kelayan datangi pian sini. Mudah-mudahan berkat buhan pian Allah ampuni dosa ulun, Allah berikan taufik hidayah kepada ulun. Itu aja niat ulun nih. Itu niat ulun insyaallah dah. Mengambil berkat buhan pian. Rancak sembahyang di masjid nih kalau dah. Nah, terus lagi di antara fadilat
bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaha sababun likifayatillahil abda ma ahammahu. Orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cukupkan apa nang inya kehendaki. Allah akan berikan apa nang inya kehendaki daripada dunia ataupun akhirat. Ada kalau rajin pengajian di TV, bila hendak ini salawati, bila hendak ini salawati. Melihat mobil mewah salawati, melihat rumah bagus salawati, mudahan dibari juga kayak itu niatnya lah. Melihat kendaraan nang hanyar salawati, melihat bini orang jangan berandam, jangan disalawati juga. Supaya apa? Supaya Allah ijabah kehendak kita. Tapi ingat, ingat ya, kayak itu boleh ya, boleh aja. Tapi ingat, apa nang kita kehendaki itu lah, daripada mobil, kendaraan, rumah, apalagi calon nganum-anum nih, apalagi banyak ay nang kehendaki kita deh. Salawati, ingat nang dikehendaki tadi dari mobil, kendaraan, rumah mewah dan lain-lainnya, kita bacakan salawat, bandingkan apa nang kita dapat daripada sebuting salawat saja, bandingkan lawan nang kita kehendaki tadi kada apa-apanya. Itu dulu. Jangan menganggap salawat bayar nang dijulung nang rumah, mobil, kendaraan. Oh kada. Jauh lebih berharga salawat sebuting dibandingkan daripada nang kita kehendaki tadi. Itu dulu dalam hati. Jadi dijulungkah kada nang kita hendak tadi, kada apa-apa. Dijulung alhamdulillah, kada dijulung kada apa-apa. Kenapa? Karena sudah dapat nang lebih berharga daripada nang dikehendaki itu tadi. Bisa dipaham lah. Nah, nanti bandingkan bian mobil, apa paling larang mobil, tahu lah deng, nang paling larang mobil apa? Kada tahu? BMW, apalagi Alphard, apa Alphard tuh ya? Kawannya Power Rangers aja. Apa bandingkan sebuting salawat aja ada apa-apanya ini. Nah, inggih. Kenapa ya? Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Oh, kita nih pian orang beriman nih, mensyukuri kita beriman dan kita menjadi umat Nabi Muhammad, kada ada alasan lagi kita hendak bersedih, itu kada ada. Inggih. Nina. Dalam hadis diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, inni ukthirus salata fakam aj'alu laka min salati. Ulun wahai Rasulullah hendak ulun memperbanyak bersalawat kepada pian, berapa ulun membaca? Lalu ja Rasulullah qala ma syi'ta, sampai kamu hendak, kada berbatas, sampai kamu hendak. Lalu Ubay bin Ka'ab lagi berkata, qultu ar-rubu', seperempat. Seperempat tuh kayak ini. Bewirid, wirid tuh kan macam-macam. Ada Quran, ada istighfar, ada yang lain-lain. Ada salawat tuh wirid tah. Zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar. Wirid. Nah, ulun jadikan ya Rasulullah seperempat wirid ulun, sisanya hanya nang lain. Seperempat bersalawat kepada pian, sisanya hanya nang lain. Bisa dipaham lah. Bisa dipaham lah. Misalnya nih, dalam seharianan semalaman bewirid
1/4 digunakan untuk bersalawat, sisanya hanya wirid yang lain seperti Quran, zikir dan lain-lainnya. Lalu Rasulullah qala ma syi'ta, ai sakahandeke mai berapakah? Fa in zitta wa in zitta fa huwa khairun laka. Mun ikam tambahi lagi bagus lagi. Ini ampih pang viral lah, tambahi lagi, ya ampih pang viral dah. Tambahi lagi Presiden. Bagus saja nikah. Lalu Ubay bin Ka'ab lagi berkata, qala faqultu an-nisif, munnya separuh pang ya Rasulullah, ulun jadikan wirid, ulun bersalawat kepada pian, sisanya hanya wirid yang lain. Lalu apa Rasulullah? Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Sakahandak ikam aja Presiden, mun ikam tambahi bagus lagi segini ikam. Lalu Ubay bin Ka'ab lagi berkata, qala qultu fasulusain, mun 2/3 pang ya Rasulullah. Wirid tu diulah 3 bagian, 1, 2, 3. 2/3 khusus bersalawat, 1/3-nya wirid yang lain. Kayak apa ya Rasulullah? Apa aja Rasulullah? Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun laka. Sakahandak nikah aja Sidin. Amun ikam tambahi lagi, itu lebih baik untuk ikam. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata lagi, apa ujar Sidin? Qala aj'alu laka salati kullaha. Mun kaitu jar bin Ubay bin Ka'ab, seluruh wirid ulun isinya bersalawat kepada pian najagen. Apa jawab Rasulullah? Idan yukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau begitu kata Rasulullah, apa nang ikam kehendaki akan dicukupkan dan dosa ikam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ada pian satu orang apa di antara orang saleh, wirid Sidin salawat aja, tapi orang seperti ini kadang mau betimbul, khumul bahasanya tak, kadang mau menampakkan diri, beristilah berpanjang rambut supaya apa? Supaya orang kada tahu Sidin alim. Beristilah baju balubang-lubang, baju pin berlubang lah. Kalau kada berlubang berlubang-lubang nah, berabit-rabit supaya apa? Supaya orang kada menyangka orang ini ada orang saleh. Ada orang saleh. Sidin bilanya dielangi ke anak pesorangan tuh nah, baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Bila dielangi tuh nah, kita batakun dijawab Sidin, imbah menjawab salawat pulang. Istirahatnya paling makan, istirahatnya paling guring. Bangun guring, salawat pulang. Bangun apa? Imbah makan, salawat pulang. Salawat aja. Setiap malam bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mun kita ya Allah hanya 100 bersalawat, rasa pa'alimnya sudah dipuntik nenek. Aku jua walinya dipuntik nih ya, 100 ndak bersalawat. Aduh, sakit lalu. Wong banyaki lagi. Kado usah berhitungan, tapi targetnya harus sampai dulu. Misalnya targetku 500, itu minimal lah. Kita nang ahlul majlis nih, ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu bukan orang alim, ahlul ilmi itu orang nang belajar. Orang belajar atau nang mengajar itu ahlul ilmi, tapi dengan syarat menghormati lawan ilmu. Biar alim tapi kadang menghormati ilmu, kenapa? Biar belajar tapi kadang menghormati ilmu, dah. Kita
Makanya orang Bahar itu bilanya ke majelis ilmu, nah pakaian bagus, ambil pakaian yang paling bagus. Kenapa? Untuk menghormati ilmu nang dilajar tadi. Alah, kita nang ahlul majelis, ahlul nang penuntut ilmu nih, rasanya kada pantas mun kurang daripada 500 bersalawat. Ulun seteja kada berhitungan, iya gerang. Musia pas nang takana sibuk kada berhitungan, dasar kada berhitungan juga Ada orang tuh beisi tasbih ini kan nah. Atau nang nyaman tuh nang kayak ini nah. Nang kayak ini nah. Nih. Terus kelihatan lah. Nah. Warna apa, Cel? Oren. Hilah oren joy. Beisi ini nah. Ini berapa dana? 0 berarti tapi cik reset gitu. Misalnya 200 hanya baca terus betasbih sampai 500 target sudah lapas saya lagi baca terus itu nang kada berhitungan menang kada betasbih kada berhitungan musia dasar kada berhitungan lalu dasar 0 bujur. Yalah murah aja larang rokobian jelai larang skincare bian lu bujur juga kan nyambatnya skincare ya bujur lah nek pakai skincare kapian nek ya lah sebuting berapa hari ini harganya berapa 5.000 lah 10.000 mun harap nawar bisa 2.000 dapat tak 5.000 paling 10.000 lah dilarangkan nungkar nang benyala aja lah nang benyala tuh nah ada nang benyala 20.000 rasanya nang benyala penulun nang benyala maka bila 100 berbunyi tetet ya berbunyi bila 100 sudah itu baca 500.000 misalnya sudah tuntung dah baca ya terus salawat sampai sebanyak-banyaknya kada usah bahi hitungan nang ini nang bujur nang kada bahi hitungan mun kada bahi hitungan kada batas musia kada berhitung lalu bujur sayangnya kaitana nah apa aja Rasulullah idan yukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka apa nang ikam kehendaki akan Allah akan penuhi dosa ikam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kau mengamalkan amin ya rabbal alamin. Salawat tadi hafalelah hafal apa Ji? Belum hafal tapi adalah rekamannya. Nah karena habis di rumah hendak bunuh Yahudi ya gawe dulu atau mandi baca lagi berhimat situ. Mudahan kau mengamalkanlah amin. Siapa tahu ini nang rasuk nang sama saja diamalkannya tapi kada kabulan karena kita banyak dosa. Jangan menyalahkan amalannya lah, jangan menyalahkan amalannya, salahkan diri kita seorang karena banyak dosa tenang. Nah siapa tahu ini rasuk jaka ibarat paurutan itu apa saurat ya Pak ya Pak Mirin saurat nyamun saurat nih biar nang japai gitu aja nah ya menyetrum nah japai gitu gen nyamun saurat itu kada kok dibuang-buang ya kan ke lain ja tak boleh pulang ke situ al tahapang ya saurat sudah saurat nah itulah Isakah sudah? Isalah sedikit ya sebutin lagi nah. Di antaranya pulang fadilat atau keistimewaan orang yang membaca, orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah innaha sababun
litabsyiril abdi bil jannati qabla mautih, menjadi sebab dikabarkan kaina sebelum inya mati. Dikabarkan apa? Dikabarkan bahwa kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dinampakkan surga kaina sebelum kita mati. Ini lain bahayal, lain lah, lain mahayal, lain nang sebelum guring mahayal tuh lain. Ini dasar bujur hendak mati melihat surga. Artinya orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah surganya Allah. Nah, kayak itu juga sebaliknya, orang yang akan memasuki neraka sebelum mati dinampakkan dulu neraka. Mun kada percaya, cobai. Hendaklah mencoba pian. Anak surga kan anak neraka kan? Kan ada dulu guru sekumpul kan anak andak operasi apa tuh, ada di Menakib tuh. Jadi ditakuni ditakuni guru bangil kah lah rasanya lah, mungkin salah, lamun salah minta maaf ulun lah. Artinya jalan kan kada operasi nih. Jadi dia takuni guru sekumpul, ikam sudahlah melihat surga kada dapang nah gawi, artinya cagar selamat belum mati lagi. Ada di Jawa, kiai di Jawa ini di Kudus tuh Pak Aibuai, ulama di Kudus itu rata-rata hafal Quran berataan. Dan pakaian buhannya sederhana aja. Guru kami tuh kopiah hirang sih dia, tapi Quran wow jangan ditanya, bahasa kita jangan ditakuni lagi sudah. Qurannya luar biasa, pakaiannya sederhana aja. Jadi ada sepuh di Kudus sebelum meninggal, bini sidin amuk bini sidin amuk. Pas sudah tuntung dah berataan di berapa hari, ada nang wani betakun, bunyai kenapa pian amuk semalam? Ujar bunyai, aku semalam jadi amuk cemburu. Kenapa cemburu? Karena aku sidin melihat bidadari menyambut lakiku. Kayak itu sekalinya susun bidadari menyambut sidina, ahlan wa sahlan, selamat datang orang saleh, karena ini hidup dengan Al-Quran. Melihat bunyai kasap rupanya salehah juata, melihat cemburu. So kayak itu binian tuh sana celah, padahal bidadari dicemburi jualah, gawat tuh binian nih lah. Padahal kada habis juata, ya tetap aja padahal kada nang bak kurang tuh paman birinai. Kada kawai dah, memang fitrahnya kayak itu ya kalau celah. Memang kayak itu, ayo pertahankan aja lah. Ulun dukung pian. Inggih. Nah, ditampayakan bidadari dan segala nikmat nang ada di surga ditampayakan. Ana ikam na cagar masuk surga. Iya, nang mati senyum nih tah. Guru kita tah lah. Sebelum meninggal, masya Allah senyum sidin. Ditampayakan nang cagar dimasuki. Mun cagar nang dimasuki ini adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman, apa kabar? Senyum kita. Tapi sebaliknya nang cagar dimasuki ini adalah siksaan, ngeri, apa kabar? Iya, nang merangut dia, nang sedih muhanya ada. So ada pernah namanya orang meninggal tuh merangut muhanya. Tapi ulun saapa ulun nami orang meninggal nih bertaan kada bihinak bang. Rata-rata bertaan kada bihinak bertaan. Nggih. Arwah abah ulun paman birinai senyum luar biasa. Bungas mana muasidin. Nggih. Seminggu imbah guru Zuhdi abah pulang tuh arwah abah. Senyum benar mahimong menolong. Mudah-mudahan jadi ini ciri adalah husnul khatimah. Mudahan kita beratan husnul khatimah lah. Banyak ya salawat, jangan amin-amin aja.
Ini kan 100 rasa pembanyaknya sudah kayak apa? Matos nah kalau 1000 sehari nah ya Pak ya kah akur kah ding 1000 sehari nah betunduk udah akun kah 1000 sehari paling kurang minimal paling kurang mudahan kau mengamalkanlah nah ini supaya kita dapat fadilat nang sebuting ini apa yaitu dikabarkan dan dinampakkan sebelum kita mati surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat ulun bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat badan sehingga minggu kainanya kita kawal lagi menghadiri majlis ini. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أهدينا ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وعترته من جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمين وإلى الروح بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى الروح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة وإلى روح أبي ربنا جزء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وادخلنا واياهم الجنه بغير حساب اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم فردا من فر النيران اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه والسنه الخادمه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته